Okay guys, start video. Nasa bag ko. Nasa bag ko. Nasa bag ko. Ay, hindi. Ay, pasok ko naman. Sweep. Yeah, just try. Keep heavy. Set up yung armbar. Hello. Taas na eh. Technical start. Kanina. Tap. Okay, step. Pabigat ka pa nasa Pabigat ka. Akyat ka. Akyat ka. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Tapos bigatan mo ng sobrang bigat. Kumuha ka ng dumbbell doon. Yes, wala. Plus ka. Keep heavy. Sweep it. Yes. Tayo. Okay, 2 points. Turn miss, yes. Guard cover miss. Wala, at least nagawa ko yung parang rugby rin. Sige, dali mo siya dito. Just kayo. Safe. Okay. Gumawa ka na si Danbal. Yes, go. Sige. Pasok mo sa butterfly muna. Butterfly. Yes. Yung isa pa. Pasok mo. Yes, ulit mo na. Punta rito, pa. Okay, pupunta dyan sa'yo. Punta sa'yo. Go. Underhook. Yan. Yes, underhook. Yes, go. Lift. Yan! Okay, baby. Pwede mo sweep. Taasan mo kasi mo. Hi, ma'am. Angat ka. Yan. Mali sa paa niya. Paano siya? Uy, Gagawa nako. na lang sa leg. Kung ano masyadong taas, makakawala siya. Oops. Oh my God! Shot! Matigda! Tumaka ka? Sorry. Hindi. Okay ka lang? Ay. Wala. Wala. Hindi kita mama? Mama, pero... Gabi lang. Go! Hooks in muna! Hooks in! Yung isa! Hooks in! Yan, Seatbelt! Sige, go! Seatbelt! Okay, very good. Nice! Set up. Oh, yung tanggalin mo yung isa niyang kamay. Sige, kilig si Cam. Go, set up. Sige lang, seatbelt. Pag tumatay, seatbelt ulit. Ayan, seatbelt. Seatbelt lang. Seatbelt lang, para hindi ka malaglag. Seatbelt, okay. Drive forward ulit. Okay, very good. 40 seconds ka. Ayan na, gagawin niya na yung ano niya. Oh, huwag yung papalay. So, mount. Taas ka. Baby. Alalayan mo lang yung rings ka. Wow, nice. Yung rings. Alisin mo yung isang paa. Technique. Ang bigat. Magalis dyan. Back-leg ka na. Ibang balls, magkasabay ka. Coach,